기도드립니다. Oremos. 아버지 하나님께 감사를 드립니다. Dios Padre, te damos gracias. 허물과 죄로 죽었던 저희들을 그리스도 예수 안에서 새 생명 허락하시니 Te 감사합니다. damos gracias porque nos permites tener una nueva vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 갈보리 십자가 대속의 피로 우리를 깨끗하게 해 주셨고 Te damos muchas gracias porque a través de la sangre preciosa de Jesucristo en esa cruz nos has limpiado completamente. 우리의 부족하고 연약한 부분에 주의 능력이 머물게 하여 주신 것 감사를 Te damos 드립니다. muchas gracias porque nuestras debilidades y nuestras cargas y nuestras transgresiones las llevaste ya en esa cruz. 올 한해는 제1, 2, 3 RUTC 실현의 해로서 Entonces, te damos gracias también por tener la aplicación del primer, el segundo y el tercer movimiento del Centro de Remanentes en este año. 모이면 미스바 운동 일어나게 하여 주옵시고 Y pedimos que cada vez que nos reunamos podamos tener las bendiciones como hubo en el movimiento de Mizpa. 흩어지면은 사도행전적 전도 운동 일어나게 하여 Y que 주옵시고 cada vez que nos esparzamos en los lugares donde estemos podamos disfrutar de las respuestas de Hechos capítulo 2. 저희들의 숨은 사역에 썸밋과 치유의 역사 있는 절대 제자들 일어나게 하옵소서. Y pedimos que el ministerio que estemos haciendo sea un ministerio que puedan salvar a los discípulos absolutos en el campo. 오늘도 살아계신 주의 말씀이 역사하는 집중의 시간 되기를 원하오며 Deseamos que sea un tiempo en el cual podamos concentrarnos absolutamente en la palabra de Dios que es viva y eficaz en nuestras vidas. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 요한복음 5장 39절입니다. Juan 5:39. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 요한복음 5장 Escudriñar las 39절. escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 올라. 봉지야. 반갑습니다. Encantado de conocerles. 제가 오늘 사실 이 자리에 서 있다는 것은 기적 중에 기적입니다. En verdad que yo esté delante de ustedes en este día de hoy es el mayor milagro en esta tierra. 여러분들은 지금 기적을 보고 계신다 생각하면 됩니다. Entonces, ustedes cuando me vean a mí piensan, estoy viendo un milagro. 왜냐하면은 저는 복음 전도 선교 세계 복음화하고는 전혀 상관없는 사람이었습니다. Porque yo era una persona que no tenía nada que ver con el evangelio, el evangelismo y las misiones mundiales anteriormente. 그런데 세계 복음화하는 이 자리에 서가 있다는 것이 저로서는 기적 중에 기적인 겁니다. Pero para mí estar en este lugar que es el centro de la evangelización mundial es el mayor milagro de esta tierra. 저는 4대째 신앙인으로서 태어났어요. Yo nací en una familia creyente de 4 generaciones. 개신교가 한국에 들어온 것이 1885년 4월 5일입니다. El día 5 de abril del año 1888 entró el cristianismo aquí en este país de Corea. 그날 부활절 아침에 미국의 선교사 두 분이 인천에 들어오게 되었어요. Ese fue el día en el que el día de la resurrección, 2 misioneros desde Estados Unidos entraron por el norte del país en Incheon. 그러고 나서 아주 초창기인 20년 이후에 저희 증조부가 예수님을 믿게 되었습니다. Y dentro de eso, después de varios años, uno de mis antepasados creyó en el Señor Jesús. 그러면은 아주 한국에서는 초창기에 조상들이 예수님을 믿게 된 거지요. Entonces, fue las primeras personas que aquí en Corea comenzaron a creer. 그러면서 그 증조부 이하에는 전부 다 거의가 목사님이고 장로님입니다. Entonces, desde mi tatarabuelo, todos los que están debajo son todos pastores y ancianos, y eran creyentes. 한국 교회사에 지도자적인 위치를 있는 분들이 많이 있었습니다. Y también dentro de mis antepasados hay bastantes que han sido pastores y han sido líderes en este movimiento del evangelismo en Corea desde sus principios. 그건 저 4대째니까 태어나자마자 너는 목사가 돼야 된다라는 얘기를 듣고 저는 자랐어요. Entonces, yo como ya nací en una familia de 4 generaciones creyentes, cuando nací ya me dijeron, tú tienes que criarte y ser un pastor en el futuro. 그래서 저는 목사가 돼야 된다라고 생각하고 자랐습니다. Por eso yo ya tenía el pensamiento de ser pastor y me crié que ya iba a ser pastor. 그래서 집하고 교회하고 학교밖에 모르고 자랐어요. Por eso yo crecí conociendo nada más mi casa,
mi escuela y la iglesia. 왜냐하면은 뭐 다른 길로 가면은 좀 나쁜 짓이니까 요 세 군데 외에는 모르고 그냥 착실하게 자란 겁니다. ¿Por qué? Porque si sales a algún lugar que no son estas tres áreas, pues es camino de perdición. Por eso yo pensaba eso y estaba solamente en esos tres campos. 그래서 혹시 친구들하고 나쁜 짓 딱 하고 나면은 다음 날 바로 우리 집에 소식이 들어가요. Entonces, en el día que yo hacía algo malo con mis amigos en ese día, al día siguiente inmediatamente entraban las noticias en mi casa. 동네에서도 쟤는 목사가 돼야 될 애다라고 전부 다 주시하고 그렇게 보고 있었기 때문입니다. Entonces, quiere decir que todos estaban diciendo, él va a ser un pastor y está haciendo ese tipo de cosas por ahí. 같이 뭐 너의 거 훔쳐 먹었는데도 같이 훔쳐 먹었는데도 그 녀석들이 꼭 우리 집에 가 잃어버린 겁니다. Entonces, cuando hacíamos algo de pequeños y robábamos alguna cosita sin mucho valor, veníamos a casa, a ellos les perdonaban, pero a mí no. 그러니까 이 나쁜 짓을 할 수가 없는 거예요. Entonces, yo no podía hacer nada malo. 그리고 또 목사가 되려 그러면은 항상 착해야 된다는 기준을 갖고 있었습니다. Y yo tenía un criterio anteriormente de que para ser pastor tenía que ser una muy buena persona. 그리고 또 자라면서 계속적으로 율법주의 설교를 들었기 때문에요. Y quiere decir que también desde pequeño escuché un mensaje bastante legalista. 그래서 태중에서부터 교회 다녔고 유아 세례 받고 그다음에 유치부, 그다음에 유초등부, 중고등부 이렇게 교회의 모든 과정은 다 거치게 되었습니다. Entonces, yo fui a la iglesia desde el vientre de mi mamá. Yo nací, me bautizaron ya desde niño, empecé a hacer primaria, secundaria, bachillerato y crecí continuamente en la iglesia siempre. 기준이 착실하게 신앙생활하는 것이 기준이었었어요. Entonces, para mí el nivel o el criterio que tenía era hacer una vida de fe pues más o menos correcta o ordenada a los ojos de la gente. 거기서 벗어나면 율법주의에서 늘 이렇게 죄에 눌리고 그렇게 살아온 거예요. Y si pues salía de esos criterios que yo tenía de lo que era la vida de fe, pues siempre estaba afligido y oprimido por muchas 그래서 cosas. 고등학교 졸업하고는 이제 정식적으로 또 신학교 간 거예요. Y después de graduarme de la escuela, pues empecé a entrar en el seminario teológico. 그래서 그 시골에서 대구에 와서 신학교 다닙니다. Y estaba en un pueblecito muy chiquitito y de ahí vine hacia Tegu para estudiar teología. 신학교 와서 이제 예배 드리고 나서 경건의 시간 지나고 나서는 이제 잠시 휴식 시간에서 도서관에 갔었어요. Entonces estaba en el tiempo del seminario y había un culto por la mañana. Después de ese culto hay un tiempo de descanso. Entonces ahí fui a la biblioteca un momento. 저는 거기서 그 충격적인 일을 본 거예요. Pero yo vi algo muy impactante ahí. 2학년 선배 신학생들이 거기서 가방을 던지면서 두 사람이 막 싸우는 거예요. Entonces habían dos compañeros que estaban en un curso más alto que yo y estaban peleándose, sacando sus maletas y peleándose unos con otros. 학생들끼리 앉았으면은 또 이해도 돼요. Entonces, como a veces se sientan estudiantes, pues hay algún tipo de conflicto así. 조금 전에 경건에 인도하신 목사님, 교수님이 앉아 있는데 가방을 던지면서 막 싸우는 거예요. Entonces, estaba el mismo profesor, el pastor que había acabado de dar el culto ahí, y estos dos jóvenes estaban peleándose, lanzando sus maletas unos a otros. 제가 자라면서 나는 목사가 돼야 되기 때문에 난 착해야 된다는 기준을 봤었을 때 이거는 정말로 아닌 거였었어요. Entonces, como yo tenía un criterio de que iba a ser un pastor y tenía que ser una buena persona, para mí ese tipo de cosas pues no las veía de manera correcta. 굉장히 이 수준 낮은 인간들이 와가지고 이거 어떻게 하느냐 이런 생각을 가지게 Yo pensaba, 됐어요. estos tipos de nivel tan bajo que hacen aquí no pueden ser ni pastores ni nada. 그래서 난 여기서 공부해서 안 되겠다 생각했어요. Entonces yo dije, no puedo estudiar más en este seminario. 저 서울에 가가지고 총신 그 내가 편입해서 거기서 공부해야 되겠다고 생각했습니다. Entonces pensé, voy a ir a otro seminario de Seúl que se llama Chongshin y voy a inscribirme ahí para estudiar allí. 그래서 거기 가서 편입 시험 든데 마침 합격을 했어요. Entonces hice mis exámenes de acceso y me aceptaron. 그래서 거기 가서 이제 공부를 하기 시작합니다. Por eso que obviamente fui allí y comencé a estudiar teología. 시골 시중 가지고는 따라가기가 힘들 정도로 학문이라든지 이런 거를 이렇게 깊이가 있던 것을 느꼈었어요. Entonces, como yo soy de pueblo, entonces soy de esta ciudad tan pequeñita y fui a la ciudad de Seúl que es más grande, pues me di cuenta que van más por delante en los estudios y en diferentes tipos de cosas. 근데 거기 가서도 또 이게 실망할 일이 생겼습니다. Y después algo en mi casa aconteció. 근데 거기서는 수준 높게 싸우더라니까. Pero cuando aconteció algo allí donde estaba yo en el seminario allá, pues se peleaban con otro nivel más alto que lo hacían aquí. 그 이제 시험 치고 났는데 반이 두 패로 딱 갈라지는 거예요. Hicimos los exámenes y se dividieron como dos grandes grupos dentro de los estudiantes. 하나는 장학생 패, En uno eran los estudiantes modelos que recibían becas. 하나는 컨닝 패.
Y los otros, pues los que no estudiaban también. 그래서 왜 싸우냐 물었더니만은 Los que copiaban. 장학생 실력 있는 사람이 전부 다 떨어져 본 거예요. Entonces, quiere decir que los que tenían buenos requisitos, los que eran buenos estudiantes, habían fracasado, habían hecho mal los exámenes. 실력 없는 인간들이 큰 연구회가 장학생 다 돼버는 거예요. Pero todos los que habían copiado sus notas en las horas de los exámenes, aunque no eran buenos estudiantes, como habían copiado, tenían todas las respuestas, llegaron a ser ellos los que se habían becado y no eran los otros ya. 그래서는 이 반이 두 쪽으로 쫙 갈려가지고 여기는 싸우는데 수준 있는 싸움을 싸우는구나라는 걸 봤었습니다. Entonces yo me di cuenta, estas personas pelean por otras cosas, pelean con un nivel más alto, pero por causa de quién recibe las becas se pelearon y se dividieron en dos grupos. 그러고 나서는 이제 제가 군에 가게 됐습니다. Y en ese momento después fui al ejército. al servicio militar. 3학년 올라가지 않고 이제 군에 갔다가 이제 제대하게 된 거예요. Tenía que entrar al tercer año del seminario, pero paré ahí y fui al servicio militar obligatorio. 그런데 제 마음 속에 사실 제대하면은 바로 신학교에 가야 되는데 이제 갈등이 생기는 거예요. Entonces yo tenía en mi corazón un conflicto porque quería ir al seminario, pero veía esas cosas también. 그 갈등이 뭐냐 하면은 나는 왜 구원의 확신이 없는 거예요. ¿Y el conflicto cuál era? ¿Por qué no tengo la seguridad de la salvación? 이 말은 구원 안 받았다는 얘기도 아니고 No quiere decir que no haya recibido la salvación aún. 지옥 가는 게 좋은 것이 아니고 No quiere decir que sea bueno ir al infierno. 지옥이란 말은 들으면은 떨리는데 천국이라든 하나님 나라 구원의 확신에 대해서는 내가 없는 거예요. Entonces escucho la palabra del infierno y tengo temor y tiemblo, pero cuando escucho el reino de Dios y el cielo no tengo seguridad de eso y la salvación. 두 번째는 나는 왜 전도가 안 되느냐는 거예요. En segundo es ¿por qué no funciona el evangelismo para mí? 불신자는 내가 보니까 교회 오니까 눈물을 흘리고 감격하고 기뻐하는 게 있어요. Entonces yo veo que los no creyentes, ellos tienen cosas por las que lloran, por las que se alegran y están gozosos por algo. 난 왜 그게 없느냐는 Pero 거예요. ¿por qué yo no tengo eso? 뭐 어려서부터 그냥 자랐었으니까 그렇게 이제 내한테는 구원의 감격이라든지 이런 부분이 어떤 큰 변화라든지 이런 게 없었는 거예요. Entonces, como yo había visto tantas cosas en la iglesia desde niño, pues el agradecimiento por la salvación, el sentimiento por la salvación, todo eso no lo tenía en verdad. 이 말은 교회 가기 싫다는 말이 아니고요. ¿Qué quiere decir? No es que no quisiera ir tampoco a la iglesia. 교회도 좋고 목사님 되는 것도 좋고 헌신하는 것도 기쁘고 교회 일도 좋고 다 좋은데 내게는 구원의 어떤 감격과 확신과 불신자가 생각하는 돌아왔을 때 그런 부분이 없는 거예요. Entonces no quiere decir que no tuviera la seguridad de la salvación, quería ser pastor, quería devocionar mi vida, quería pues hacer ese tipo de cosas, pero sin embargo no tenía la seguridad de la salvación y tampoco sabía cómo evangelizar correctamente. 그러니까 전도해야 될 전도 대상자가 없는 거예요. Entonces yo no tenía nadie a quien pudiera evangelizar. 불신자는 막 교회 들어오기도 하고 전도도 하고 하는데 내게는 그게 안 되는 거예요. Entonces habían no creyentes que se encontraban con algunos creyentes y aceptaban y venían como nuevos creyentes a la iglesia, pero yo no me encontraba con nadie así. 그걸 내가 뭐를 못 받느냐는 거예요. Entonces, ¿qué es lo que no estoy recibiendo? Me preguntaba. 제가 전도 현장을 못 본 거예요. El problema es que yo no había visto el campo del evangelismo aún. 전도 현장에서 복음이 증거되어지면서 실제적으로 하나님의 역사라든지 이렇게 영접하는 걸 그걸 못 본 거예요. Quiere decir que yo no había creído esa realidad de que Dios está conmigo y no había visto las obras de los frutos del evangelismo en el campo tampoco. 그냥 교회 안에서 은혜 조금 받고 Pues iba a la iglesia y recibía un poquito de gracia y ya está. 은혜 되는 말씀을 듣고 Escuchaba palabras que me daban gracia también. 교회에서 믿는 사람들이 신앙생활하는 거 잘하는 거 보고 Pues veía como los creyentes pues iban aumentando en su vida de fe en la iglesia. 그렇게 이렇게 쓱 자라온 거예요. Y pues así es como crecí en esa vida de fe. 그럼 저희 집에 전도지가 없었느냐? Entonces, ¿en mi casa quiere decir que no teníamos tratados de evangelismo o qué? 분명히 저희 집에 전도지가 있었어요. Por supuesto que en nuestras casas, en mi casa teníamos tratados de evangelismo. 제가 5살, 6살, 7살 뭐 초등학교 다닐 때에 그때가 1950년대 있고 60년대였거든요. Entonces, cuando yo estaba en el primaria era el año 1959 y 60. 저희 집에 그때 우리나라의 1950년도, 60년도에 전도지가 빨간색, 파란색, 초록색, 그 다음에 이렇게 청색으로 전도지가 탁탁탁탁 있는 걸 제가 봤거든요. Entonces, cuando en esos años, en el año 59 y 60, habían materiales de evangelismo de color rojo, amarillo, verde, azul, y habían diferentes colores ahí. 그 당시에 그런 전도지가 있다는 것은 지금 하나교회 저 밑에 깊은 샘이라든지 그 다음에 여러 가지 책자하고 같은 거예요. Entonces, que habían esos materiales de evangelismo en esas épocas allí es pues como aquí en la iglesia Jana que tienen pues diferentes tratados de evangelismo aquí para evangelizar. 수준 있는 전도지였었어요.
pero no teníamos tratados de evangelismo con un nivel adecuado. 근데 내가 이제 자랄 때는 그 전도지는 잠자고 있었는 거예요. Pero cuando yo estaba creciendo en la vida de fe, esos materiales de evangelismo estaban ahí quietecitos. 초창기에 저희 할아버지들은 그 근동 다니면서 이걸 전도지를 전하면서 많은 교회들이 세워졌어요. Y mis abuelos o antepasados vemos como ellos también dando esos materiales de evangelismo y evangelizando levantaron muchas y grandes iglesias también en este país. 갈수록 내가 클 때에는 그냥 사람들이 교회로 온 거예요. Pues conforme yo iba a la iglesia, las personas sin más venían a la iglesia. 전도되어지는 거를 내가 못 본 거지요. Pero yo no vi personalmente cómo el evangelismo funciona. 많은 사람들이 교회 가면 착해진다 하면서 자녀들 막 교회로 보낸 거예요. Quiere decir que hay muchas personas que dicen, bueno, si vas a la iglesia vas a ser una buena persona, por eso envían a sus hijos para que sean mejores 그러니까 personas. 제게는 2% 부족한 게 있었어요. Entonces había un 2% en mi vida que me faltaba. 다 해요. Todo lo hacía. 하락 가는 거는 교회에서 다 할 수 있어요. Todo lo que me pedían en la iglesia que hiciera, lo podía 근데 hacer sin problema. 2% 그게 지금 부족한 거예요. Pero había un 2% que me faltaba. 그래서 양심상 저는 뭐 자신이 없어가지고 사실상 돈 좀 벌어서 등록금 마련해서 신학교 가야 된다 하고 회사에 취직한 거예요. Entonces yo dije, bueno, pues tengo que ganar mi propio dinero para yo pagarme mis propios estudios teológicos. Entonces, ¿qué hice? Fui a una empresa y me puse a trabajar en una empresa para pagar mis estudios teológicos. 제대하기 전에 시험 쳤는데 마침 합격을 한 거예요. Entonces, antes de entrar en el ejército, antes de salir del ejército, hice el examen de acceso a esa empresa y me aceptaron. 2년 동안 돈 벌어서 등록금해서 가야 된다는 것이 20년 훨씬 지나버린 거예요. Entonces, yo dije, bueno, voy a ir 2 años para ganar dinero y pagar mis estudios teológicos, y pasaron más de 20 años trabajando ahí. 회사 다니면서 꼬박꼬박 주일 지키는 거예요. Y pues iba trabajando esforzadamente y de vez en cuando pues iba a las fuerzas más o menos a dar el domingo al culto. 꼬박꼬박 11조 하는 겁니다. Y más o menos hacía las ofrendas. 무슨 건축 헌금 한다 하면은 10억 나누기 100명 하면은 금액 나오니까 그걸 딱 하는 거예요. Entonces, si me decían, hay que hacer la ofrenda para la construcción del templo, yo decía, hay tanto que ofrendar, somos tantos creyentes, pues yo ofrendo tanto. 그리고 또 이렇게 뭐라 그럴까요? 신학교 갔다 왔기 때문에 전도사님이 없으니까 새벽기도 하라 그러면은 목사님 어디 갈지 새벽기도 하면 새벽기도도 하고. Pues como yo ya había estudiado en el seminario y conocía un poco de teología, cuando el pastor principal tenía algún compromiso importante, se tenía que ir de la iglesia, pues yo dirigía la oración de las mañanas a veces también. 유엔주일교 부장 맡으라 그러면은 전도사님이 없으니까 여름 성경학교까지도 제가 하고. Y pues como no habían asistentes de pastor en la iglesia en aquellas épocas, pues me pedían que me encargara del ministerio pues de los estudiantes. 여하튼 4대째에다가 신학교 2학년까지 했으니까 하라 끄는 건 다 해요. Entonces, como había nacido en una familia creyente de 4 generaciones y estuve en el seminario, quiere decir que lo que me pidieran en la iglesia, pues obviamente lo tenía que hacer. 근데 총전도 주일이다 하면은 이제 내 어깨는 무거워지기 Pero en 시작하는 el 거예요. momento que decían, vamos a hacer un culto devocional para el evangelismo, tenía un gran peso en mis hombros. 전도하고는 전혀 상관없이 자랐으니까요. Quiere decir, porque yo crecí sin tener nada que ver en absoluto con lo que es el 이제 evangelismo. 그런 세월을 보내는데 꼬박꼬박 착실히 하니까 어느 날 서리 집사가 되고. Entonces, pues como más o menos hacía mi vida de fe de manera esforzada, pues poquito a poco me llevaron a nombrar diácono. 어느 날 안수 집사가 되고. Y luego ya me ungieron como diácono. 어느 날 장로까지 된 거예요. Otro día, pues me llamaron como anciano ya. 그러면서 제가 나이가 42살 돼 버린 Y 거예요. ya tenía unos 42 años de edad. 그러면서 제게는 하나하나 자녀들이 태어나기 시작한 거예요. Y empecé a tener mis hijos también. 한국에는 아들 굉장히 좋아합니다. En Corea nos gusta tener más hijos que hijas. 첫째 낳았는데 딸이에요. Pero nació mi primer hijo y era una chica. 둘째 낳았는데도 딸이에요. Y mi segundo hijo también fue una mujer. 셋째 낳았는데도 딸이에요. Y nació la tercera y también fue mujer. 일심전심 지속돼 버린 거예요. Y fue un corazón, todo el corazón y la continuidad. Fueron mujeres todas. 집안에는 막 난리 났는 거지요, 뭐. Entonces en mi casa solamente veían mujeres, eran problemón. 저희 아버지의 삼촌, 적은 삼촌 셋이 있는데 아들은 저밖에 보이거든요. Entonces está mi tío y mi padre y ellos tienen a mí como hombre, era el único hombre que me quedaba en mi familia. 그러니까 뭐 한국의 유교적인 예수 믿어도 유교적인 분위기가 있는데 이게 집안 큰일 났는 거예요. Entonces, aunque creíamos en el Señor Jesús, había una ideología nacional, entonces era más importante en aquellas épocas tener a hijos varones que a mujeres. 저희 집사는 그 얼마나 불안하겠어요. Entonces, mi esposa estaría un poco, de verdad, con ansiedad por esto. 근데 이제 넷째 아들이 태어났습니다. Pero finalmente mi cuarto hijo fue un varón. 모두 다 좋아하는 거예요. Entonces ya les agradó a todos mis familiares. 근데 그 아이가 이제 자폐증인 거예요. Pero sin embargo mi hijo nació con autismo.
그 뭐 저도 마찬가지지만은 너무나도 큰 충격인 거예요. Pero para mí, por supuesto, y para toda mi familia fue un impacto muy, muy fuerte esto. 그런데 하나님의 계획이 있는 거예요. Pero también veo que es un plan absoluto de Dios para mi vida. 그래도 뭐 저는 회사에서 굉장히 열심히 일을 한 겁니다. Y yo me esforcé mucho para trabajar dentro de mi empresa. 교회 가도 착실하고 열심히 하고, Pues iba a la iglesia, era esforzado y era perseverante en lo que tenía que hacer. 회사에 가도 열심히 하고 착실히 Y 하고, por supuesto que en la empresa también era muy esforzado para hacer lo que tenía que hacer. 그러면서 제일 안 되는데 가가지고 잘해야 된다 하면서 저를 글로 보내는 거예요. Entonces, en la empresa me enviaban a los lugares que menos funcionaba ese negocio, me enviaban a mí para hacerlo funcionar. 잘 되는데 놔두고는 그 다음에 잘 되는 데서 잘 되면은 그건 안 알아주니까 안 되는 데 가서 잘해야 된다 하면서 보내는 거예요. Entonces yo iba a un lugar que no funcionaba el negocio, lo hacía funcionar y me decían, lo has hecho ya funcionar, no te quedes aquí, vete a otro lugar que no funciona y hazlo funcionar. 그 정말로 울면서 그 자리에 갔어요. Y yo fui llorando a ese otro lugar. 가서 할 일은 내가 아무것도 없었어요. Yo no tenía nada que hacer cuando iba a esos lugares. 그래서 여자 직원들 청소하러 나가기 전에 제일 먼저 나가지고 지금으로 말하면은 정식 기도예요. Entonces, en aquel tiempo venían las trabajadoras y tenían que limpiar la oficina antes de empezar. Y para decirlo en otras palabras, para que lo entiendan, es que hacíamos un tiempo de oración a tiempo marcado por la mañana. 정말로 집중 기도지요. Y nos concentrábamos en orar. 아침에 혼자 가가지고 그냥 계속 기도하는 거예요. Y pues yo iba por la mañana y oraba a solas. 그런데 하나님이 참 증거를 주시더라고요. Pero de verdad Dios me dio evidencias. 그러면서 이제 이게 1등을 하게 됐어요. Y entonces en ese momento pues era el mejor trabajador de la empresa. 그러면서 이제 유럽을 3개국 이렇게 연수시켜주고. Y también me enviaron por un tiempo a Europa. 그런데 제 마음속에는 잘 되면은 하나님 이때 부르면 어떻게 하느냐 또 걱정이 들어와요. Pero en ese momento dije, Dios, si esto funciona bien, ¿qué va a pasar? 또 회사 일이 안 되면은 이제 내가 신학 안 가고 이거 해가지고 또 이게 잘 안 되는가 또 이렇게 되어지고. Y luego, pues como no he estudiado teología y he hecho el trabajo y no he hecho lo que tenía que hacer, pues no me funcionan bien las cosas. Podría pensar también. 율법주의 신앙생활하니까 누림이 없는 거예요. Entonces, como vivía una vida de fe muy, muy legalista, no podía disfrutar de nada. 항상 수고하고 무거운 짐을 늘 지고 있는 거예요. Siempre tenía esas cargas y esos pesos en mi vida. 그래서 42살에 장로 되고 애들 늘 있으니까 저는 이제 잊어버려야 되겠다 생각했었습니다. Entonces, yo tenía 42 años, tenía mis hijos, mis 4 hijos, y dije, ya esto se habrá pasado. 이제는 못 가겠다라고 생각이 된 거예요. Ya no voy a poder ir, pensé. 그런데 하나님이 부르시더라고요. Pero Dios me llamó. 문제는 내가 하나님 앞에서 체험이 되어지고 실제 언약 붙잡고 응답이 되어져야 되는 거예요. El problema es que esto lo tengo que experimentar de verdad y aprobar delante de Dios. 그런데 그때가 사실 훈련 속에 있으면서 하나님이 답을 주신 거예요. Y en ese momento, estando dentro del entrenamiento, Dios me dio una respuesta. 합숙을 갔었습니다. Quiere decir que fui al primer nivel de entrenamiento del evangelismo bíblico. 첫 시간이에요. El primer mensaje. 그다음에 첫 강사가 나오셨어요. Y salió el primer pastor para predicar. 뭐 설교한 것도 아니고요. No es que hiciera un sermón en aquel momento. 그다음에 또 뭐 이렇게 토시단 것도 아니에요. Y tampoco era algo tan especial. 나오시더니만은 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들 하시더라고. Entonces salió al púlpito y dijo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그러면서 인생 모든 문제 끝 하는 거예요. Y dijo, es la solución de todos los problemas de la vida. 제가 기절할 뻔했었어요. Estuve a punto de desmayarme. 너무나도 충격을 Fue 받았어요. un gran impacto para mí. 하나님이 살아계시는데 Dios está vivo. 그리스도가 모든 문제 해결했는데 Cristo solucionó todos los problemas. 그분이 내 인생의 답이었는데 Pero era la respuesta para esa persona que lo estaba 나는 permitiendo. 이제까지 내가 하려고 그랬다는 Pero 거예요. hasta ahora yo había tratado de hacerlo por mí mismo. 십자가에서 모든 것 다 끝내셨는데 En la cruz ya lo consumó todo. 나는 이 문제는 끝이 안 난 줄로 생각하고 Pero yo pensé que ese problema no se había concluido o 이 solucionado para mí. 문제는 내가 지금 붙들고 기도하고 Yo estoy tomando ese problema llorando por él. 이거는 내가 해결돼야 된다고 생각하고 Yo pensé que yo tenía que solucionar ese problema por mí mismo. 모든 건 내가 한다고 생각되는 Yo 거예요. pensaba que todo lo tenía que solucionar yo por mí mismo. 그러면서 창세기 3장이에요. Por eso es Génesis 3. 인간은 전적으로 타락했는데 El ser humano se ha depravado completamente. 조건을 두면은 누구도 구원받을 자가 없는데 Entonces, no hay nadie que de verdad pudiera recibir salvación por sí mismo. 하나님이 무조건 우리를 선택하시고 Pero Dios nos ha elegido de manera absoluta. 내게 불가항력적인 은혜를 Y me ha dado 베푸셔가지고 una gracia que es irresistible. 궁극적으로 구원을 이루어 가시는데 Y me va guiando hacia el cumplimiento de la salvación. 예수는 믿는다 하면서
Entonces yo decía que creía en el Señor Jesús. 내가 무거운 짐을 지고 Yo sigo cargando esas cargas pesadas. 내가 하나님의 일을 한다고 Yo 설치니까 pensaba y gritaba como que yo 이게 hacía las cosas de 하나도 Dios, 안 되어지는 거 있죠. pero no había nada que funcionaba en verdad. 할 수가 없는 게 당연한 Y 거였었어요. es obvio que nada funcione para mi vida. 저는 예수 그리스도로 이제 답을 얻고 나서는요. Pero después de recibir la respuesta mediante Jesucristo, 절대 안 되던 전도가 되어지기 시작하는 ese 거예요. evangelismo que era absolutamente imposible que funcionara en mi vida comenzó a funcionar. 오늘 제목이 복음 집중이에요. Entonces, en el día de hoy, el título que tengo para compartir con ustedes es La concentración en el Evangelio. 전도는 내가 하는 것이 아니고 되어지는 거예요. El evangelismo no es que yo lo haga, sino que funciona y toma lugar por sí solo. 그러면서 뭐가 나온다면은 제자 재생산이에요. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene la reproducción de los discípulos. 제가 합숙 가서 예수 그리스도로 답을 낳는 거예요. Yo fui al primer nivel de entrenamiento del evangelismo y recibí la 근데 respuesta. 얼마나 기쁜지 몰라요. Y no se imaginan lo muy feliz que estuve. 얼마나 충격이 된지 몰라요. No se imaginan el gran impacto que fue para mí esto. 슬퍼서 운 것이 아니라 기뻐서 눈물이 나기 시작하는 No 거예요. empezaba a llorar de tristeza, sino empezaba a llorar de alegría y de gozo. 하루 종일 기뻐서 울었어요. Durante todo el día estaba tan alegre y contento que lloraba de alegría. 저는 체면 잘 차린 사람이에요. Entonces, yo soy una persona que pues vive así, muy esforzada, muy 눈 보는데 diligentemente. 자꾸 울고 이런 거는 잘 안 하거든요. Pero no soy una persona a la cual de verdad llore mucho, o sea muy así con ese tipo de 합숙 sentimiento. 가서 자리로 말하면 저기 저 자리인데 옆에 없어가지고 의자를 놓고 앉았는 거예요. Entonces, ¿qué quiere decir? Era el mensaje del entrenamiento, estaba en esa fila de allí, pero como no había asiento, me senté al lado en una silla sola, sin mesa. 그 이후로는 다른 메시지는 안 들려요. Después de escuchar ese mensaje ya no escuchaba nada más. 그냥 예수님은 그리스도 살아계신 하나님의 아들, ¿Por qué? Porque Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 인생 모든 문제의 끝. Es la solución de todos los problemas. 그거 하나 가지고는 계속 행복하고 울고 그러는 Y 거예요. con eso era feliz continuamente y lloraba continuamente. 45년 동안 풀리지 않는 숙제가 풀린 거고. Entonces, esas tareas tan pesadas que eran imposibles de solucionarse por 40 años empezaron a 내 인생의 resolverse. 무거운 짐이 해결돼 버리고 Y esas cargas tan pesadas las solucioné. 내게 사명도 해결돼 버리고. Y la misión que Dios me dio la restauré. 그래서 합숙 갔다 와가지고 너무 기쁜 마음으로 집에 온 거예요. Por eso fui al primer nivel de entrenamiento y regresé muy gozoso a mi casa. 그런데 내가 복음에 집중되어지면서 답이 난 거니까요. Pero en el momento que yo me concentré en el Evangelio recibí la respuesta. 한 번도 전도 안 했는데 되어지는 전도가 시작이 되는 거예요. Entonces, no había evangelizado nunca, pero el evangelismo de repente comenzó a funcionar por sí solo. 저희 처갓집은 사실상 예수 믿는 집이 아니에요. La familia de mi esposa no es una familia creyente. 저희 집 사람이 어려서부터 학교 가기 전에 앞집에 권사님 가정 예배 드린 거 보고 거기 좋아서 갔다가 교회 왔다 갔다 했어요. Entonces mi esposa cuando era niña, enfrente de su casa, su vecina era creyente de la iglesia, era una anciana de la iglesia, entonces ella le gustaba dar culto y iba a casa de esa anciana a dar culto. 그런데 저희 장모님이나 이런 분들은 점쟁이 불러서 집에 점치기도 하고 그런 집이었거든요. Entonces la familia de mis suegros eran unas personas que llamaban a los chamanes y hacían también a veces exorcismos en sus casas. 합숙 갔다 와가지고 왔는데 전화가 한 통 따라온 거예요. Entonces yo fui al primer nivel del entrenamiento del evangelismo y regresé y me llamaron por teléfono. 받아 보니까 아래 그 처제예요. Entonces era mi cuñada. 절대 교회 안 간 처제예요. Es una cuñada que era imposible que fuera a la iglesia. 아침에 눈만 뜨면은 이게 공무원인데 점쟁이한테 전화해가지고 나는 오늘 어떻게 살아야 되느냐라고 전화 거는 처제였었어요. Es una persona a la cual es funcionaria del gobierno, pero era una persona que todos los días antes de trabajar llamaba a un chamán y le decía, ¿cómo tengo que vivir yo el día de hoy? 그런 처제가 저한테 전화 와서 형부는 전도사인데 처남이 아픈데 예배 드리면 안 되느냐는 게요. Entonces me llamó mi cuñada y me dijo, ese tipo de persona me llamó y me dice, tú, cuñado, eres asistente de pastor, ¿no puedes venir a orar por tu cuñado, que es mi esposo, que está aquí enfermo ahora? 절대 생각할 수 없는 전화가 지금 온 거예요. Me llamaron y me recibí una llamada que era impensable que la recibiera yo. 교회 한 번도 안 간 처제가 와서 예배 드리달라는 거예요. Una cuñada mía me dijo que fuera a su casa a dar culto y nunca jamás había ido a la iglesia ella. 그걸 제가 가야지 하고는 성경책 들고 처남 아픈 데 갔었어요. Entonces yo dije, claro que voy a ir, y tomé mi Biblia y fui a visitar a mis cuñados. 그래서 처제가 와 있는데 제가 예배를 드리면서 복음의 말씀을 전했습니다. Entonces estaba mi cuñada ahí, les di el evangelio y les prediqué el mensaje de la salvación. 지금 이 병 낫는 게 문제가 아니다.
Y le dije, el problema no es que tú te sanes de tu enfermedad ahora. 또 이 병 날라 그러면은 실제적으로 하나님의 자녀부터 먼저 돼야 된다. Para solucionar ese problema de la enfermedad, primero necesitas ser un hijo de Dios. 하나님 자녀라야 아버지한테 기도하지. Tú tienes que ser primeramente un hijo de Dios para poder orar a tu Padre Dios. 그래서 구원의 길을 제시했습니다. Por eso le prediqué el camino de la salvación. 원래 인간 El ser humano original 하나님의 형상대로 지었다. fue creado a imagen de Dios. 그러면서 우리는 영혼에 있는 존재다. Y nosotros somos seres eternos. 우리가 받은 복이 얼마나 크냐? ¿Cómo de grandes son las bendiciones que ya hemos recibido? 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 땅을 정복하고 다스리는 왕적 권세다. Somos las bendiciones que tenemos de ser reyes, que podemos sojuzgar, enseñorear, gobernar, multiplicar y fructificar. 하나님의 형상이 있는 사람들은 창조 원리에 하나님과 함께 살아야 된다. Ese ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios originalmente tiene que vivir a la imagen de Dios y centrado en 늘 Dios. 잘 아는 메시지요. 뭐. Es un mensaje que siempre conocemos, ¿verdad? 새는 공중에 Entonces, en las aves del cielo 물고기는 물 y los 속에 peces en el agua, 나무는 뿌리가 흙 los 속에 árboles enraizados en la tierra, 우리 인간은 El ser humano 하나님과 함께 사는 것이 창조 원리다. igualmente tiene que estar centrado en vivir con Dios y ese es el origen de la creación. 그런데 어느 날 하나님 떠났다. Pero un día nos separamos de Dios. 그게 죄다. Eso es el pecado. 사단이 개입이 된 거다. Y Satanás trajo ese pecado. 하나님이 떠난 상태는 불신자 6가지 쫙 얘기했어요. Entonces le dije los 6 estados de los no creyentes que están separados de Dios. 거기에 누가 해당되느냐? ¿Quién está dentro de esto? 지금 바로 내한테 전화한 처제가 지금 그거 해당되는 거예요. Y le dije, tú, cuñada, que me acabas de llamar a mí, estás dentro de esos 6 estados de los no 늘 creyentes. 불안해가지고 저 점제한테 전화하고 Siempre tienes ansiedad y estrés y por eso llamas a un adivino, a un brujo, para que te adivine cosas. 돌 앞에 절하고 나무 앞에 절하고 Te pones a hacer reverencias, idolatría a piedras y a árboles. 하나님 자녀가 받는 축복이다. Pero hay unas bendiciones que reciben los hijos de Dios. 7가지 축복을 Y 얘기했어요. les dije las 7 bendiciones de los creyentes. 길이 예수 그리스도다. El único camino es Cristo, Jesús. 절대 빠져나오는 길이 없다. No hay ningún camino para escapar de esto, aparte. 예수 그리스도가 거기서 빠져나오는 길이다. El único camino para salir de esto es Jesús como el Cristo. 죄 문제 해결하는 제사장이다. Es el sacerdote que soluciona el problema del pecado. 사람들이 마귀를 못 이겨 가지고 그 종살이 하지 않느냐. Las personas no saben que están influenciados y dominados por su padre, que es el 하나님의 diablo. 아들이 나타난 것은 사단이 이를 멸하려 하심이라. Pero el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. 그리스도란 직분을 가지고 완전히 다 해결하셨다. Con ese trabajo y oficio de Cristo solucionó todo y completamente el 이 problema del 시간 fundamental 마음으로 del ser humano. 믿고 입으로 시인해라. Entonces, cree con tu corazón y confiésalo con tu boca. 영접하는 자, 그 끈을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. A los que creen en su nombre les da el derecho de ser hijos de Dios. 이 시간 영접하자. Vamos a hacer la oración de aceptación ahora. 영접 기도를 따라하는 거 Y 있죠. siguió la oración de aceptación. 아멘 하고 나서는 제가 놀랐는데요. Después de decir amén, me sorprendió lo que dijo. 진짜 처제가 예수 영접하는 거 보고 제가 제일 놀란 거예요. Entonces, después de que mi cuñada aceptara al Señor Jesús, yo fui el más impactado. 한 번도 전도 안 된 내게 전도가 되어져 붙는 거예요. Quiere decir, el evangelismo que nunca jamás había tomado lugar una sola vez en mi vida, funcionó ahí. 저는 합숙 가서 놀랐었습니다. Yo fui al entrenamiento de evangelismo y me sorprendí. 복음 집중한 데 가서 저는 충격을 받은 거예요. Yo fui impactado frente a esa concentración del 그 evangelio. 복음 가지고 내가 기뻐서 돌아왔는데 저 현장에서 되어지는 전도를 보면서 내가 놀란 거예요. Yo fui a ver ese mensaje en el primer nivel de entrenamiento, escuché eso, pensé que funcionaba así y el evangelismo funcionó en mi vida solo. 그러면서 하나하나 이렇게 전도가 되어지기 시작하는 Entonces, 거예요. poco a poco el evangelismo funcionó en mi vida. 어느 날 성경적 전도가 들리기 시작하는 Un 거예요. día entendí y escuché cuál es el evangelismo bíblico. 그게 되어지는 전도예요. Ese es el evangelismo que funciona por sí solo. 내가 복음 누리고 있으면 된다는 거예요. Yo tengo que estar disfrutando del evangelio nada más. 오직 성령이 너희에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 내 증인이 되리라는 거예요. Pero recibiréis poder cuando seáis llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 이상하게 국어 다 배웠는데도 내보고 되라고 생각이 되어지는 성경 구절이었어요. Entonces era un pasaje que pensaba que había funcionado todo, pero me decía que tú tienes que hacerlo. 와서 자세히 들어보니까 되라는 것이 아니에요. Pero escuchándolo no es decir que tú tengas que hacerlo, 되리라고 말씀한 sino 거예요. es que voy a hacer que funcione por sí solo, el Señor dice. 그러면 내가 복음 누리고 있으면 그게 다락방이에요. Entonces, en la medida que yo disfrute del Evangelio, eso en sí es el Darakpan, el aposento alto. 오순절 마가 다락방에 주의 성령이 임한 거예요. Porque en el aposento alto de Marcos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. 그 전까지는 제자들 늘 Y 개판지겼었어요. vemos que los discípulos anteriormente a eso estaban siempre discutiendo y peleando. 도망가고 모른다 그러고 누가 더 크냐 그러고 Entonces siempre se escapaban, se peleaban, pensaban quién era mayor que el otro. 분명히 예수님 알아요.
Y el Señor Jesús absolutamente sabía todo esto. 분명히 그리스도라고 고백이 되었었어요. Absolutamente les dio la respuesta a ese problema. 그런데 주님이 오직 성령이 너희에게 임하시면 Por 했습니다. eso el Señor Jesús les dijo, solo cuando sean llenos del Espíritu Santo. 그때부터 베드로에게는 전도가 되어지기 시작하는 Desde aquel momento es que el evangelismo funcionó de manera natural para la vida de Pedro. 되어지는 전도예요. Es el evangelismo que 그게 funciona por sí solo. 기초 5가지예요. Esos son los 5 básicos. 여러분들 기초 5가지는 정말로 우리 성경적 전도예요. Por eso los 5 básicos son de verdad 5 básicos muy importantes bíblicos para que funcione el evangelismo. 다락방, El darakpan. 내가 복음 누리고 있으면 돼요. Yo tengo que estar disfrutando del evangelio. 그러면 하나님은 사도행전을 보면 전부 뭐라냐면은 만남의 축복을 주셔요. Y a través de hecho en Hechos 2 que dice Dios que nos da las bendiciones del encuentro. 만남 속에 임마누엘이에요. Dentro de la bendición del encuentro que es disfrutar de 복음 들을 Emmanuel. 사람을 하나님은 붙이는 거예요. Entonces todas las personas nos las envía Dios para que hagamos disfrutar de 그게 ello. 아나니아입니다. Esa es una persona como Ananías. 아나니아는 혼자 하나님 앞에 복음을 누리고 하나님과 소통하고 있으니까 하나님이 부르시는 거 있죠. Quiere decir que Ananías estaba disfrutando del evangelio y concentrándose en ese evangelio, por eso Dios le envió a esa persona. 아나니아야 했습니다. Ananías. 주님, 제가 여기 있습니다라고 Y 말했죠. dijo, Señor, heme aquí. 저는 성경 그 구절 보면서요, 정말로 기도는 이런 것이구나라는 걸 느껴요. Yo de verdad viendo ese pasaje bíblico dije, ah, de verdad, esto es la oración. 하나님이 부르시는데 아나니아가 너무나도 익숙한 거 있지요. Vemos que Dios llamó a Ananías, pero para Ananías era algo muy usual. 하나님의 음성을 듣는데 아나니아는 너무 익숙하게 하나님 앞에 답을 하는 걸 볼 수 있어요. Podemos ver que Ananías cuando respondió a la llamada de Dios era algo muy usual, muy normal para él eso. 내 현장에서 내가 복음 누리고 있으면은 하나님이 정말로 거기에다가 사울 같은 사람을 붙이는 거예요. Quiere decir que si yo estoy disfrutando del evangelio y concentrándome en el evangelio, Dios me va a enviar a esas personas como envió a Pablo a Ananías. 우리 집이 임마누엘 되는 걸 미션홈이라 그래요. Entonces, nosotros llamamos esto y también llamamos la bendición en la casa de misión. 직장에서 내가 임마누엘 되는 것은 전문교회라는 거예요. Y lo que si hacemos el un trabajo especializado, pues se llama la iglesia especializada. 내 사는 지역에서 내가 임마누엘 누리고 있으면은 그게 지교회가 되는 Y si 거예요. yo disfruto de Emmanuel en mi región, eso es una iglesia regional. 예전에는 저희 집은 늘 싸움판이었었습니다. Anteriormente mi casa era una casa que peleaba nada más. 딸 셋이 있는 데다가 Con 3 hijas. 여자 셋 모이면 뭐 그릇 다 깨진다면서요? Dicen que si se reúnen 3 mujeres, todos los platos de la casa se rompen. 그게 우리나라 속담이에요. Entonces, eso es una broma diciendo que pasa de todo. 그러다가 뭐 자폐 아이 하나 있으니까 이거는 뭐 난장판이에요. Y pues luego también, como les dije, mi hijo tiene autismo, entonces era un problema grandemente. 만날 큰 소리 나고 뭐 그런 집인 거예요. Y pues era una casa que siempre estaban discutiendo y haciendo cosas así. 그런데 어느 날 저희 집이 미션홈이 된 거예요. Pero un día mi casa llegó a ser una casa de misión. 저희 집이 지교회가 된 거예요. Y mi casa es una iglesia regional. 아까도 말했지만 저희 집에서 전도 제자가 나온 Y 거예요. como lo dije antes, dentro de mi familia también han empezado a salir 내가 discípulos del 뭘 한 건 evangelismo. 하나도 없어요. Yo no hay nada en absoluto que haga. 실제적으로 제가 그 사표 쓰고 왔는데 애들 너희를 공부시켜야 되고 내가 공부해야 되고 집사람 또 신학원 가야 되고 선교사를 이거는 계산이 나오지 않는 집안이에요. Entonces, yo quería entregar la carta de renuncia en el trabajo para volver a estudiar, pero veía la situación familiar y dije, por más que calculen, no veo la salida de esto. 제가 결혼 안 했을 때 신학할 때 그만두니까요. 전부 다 신학가라고 막 옆에서 막 쑤셔요. 막. Entonces, cuando yo no estaba casado anteriormente y dejé de estudiar en el seminario, todos me pinchaban y me molestaban para que fuera sí o sí a estudiar en el seminario otra vez. 박사선 신학하다 그만두면 안 된다고. Porque tú no puedes dejar de estudiar teología, me decían ellos. 빨리 가야 된다고. Tienes que regresar rápidamente. 집사님 또 말씀하고 저희 집안에 장로님, 뭐 권사님, 고모 전부 다 그렇게 다 Pues 얘기해요. los diáconos, ancianos, mis familiares que son creyentes también me decían esto continuamente. 그런데 45살 내가 애 내띠르고 신학 온다 하니까 전부 다 이상한 눈을 보는 거예요. Pero cuando tenía 45 años con 4 hijos y decía que volvía a estudiar teología otra vez, me miraron todos con ojos raros de diciendo, ¿por qué vas tú allí ahora? 지금 가서 어떻게 하겠느냐는 거예요. Entonces pensaban en eso. 혹시 그 좀 잘못 생각했는 거 아닌가? Entonces me estaban diciendo, a lo mejor te estás equivocando, ¿eh? 믿음 좋은 적은 아버님, 장로님 전부 다 말리는 거예요. Mis padres, mis tíos, mis suegros que tenían fe ya en ese momento, pues me decían todos eso. 그런데 안 말린 사람이 딱 2사람이 Pero 있습니다. habían 2 personas que no me pararon. 저희 어머니는 못 말려요. Mi madre, no. 어머니가 서운했기 때문에 Porque mi madre deseó siempre que yo fuera pastor. 저희 집 사람도 못 Y 말려요. mi esposa tampoco me paró.
결혼 딱 했을 때 저희 집사람이 이런 얘기 하더라고요. Porque nada más casarme, mi esposa me dijo, 당신 신학 가려고 하면 빨리 가라고. si quieres estudiar teología, ve rápido a estudiarla. 나중에 애 주렁주렁 달아가지고 궁상스럽게 그때 가지 말고. No vayas cuando ya tengamos hijos y tengamos una vida más desarrollada. 그런데 궁상스럽게 애 너희 뒤로고 온 거예요. Pero ya teníamos esa vida tan desarrollada y tan establecida con hijos y todo. 사실 그런 상태에서 온 거예요. Y en verdad fui en esa situación a estudiar otra vez. 지금 말하면 절대 불가능해요. Ahora, en otras palabras, es decir, absolutamente imposible. 사람들과 상식적으로 생각할 때는 절대 불가능해요. Carnalmente, de manera lógica o de sentido común, es algo que no podría funcionar en absoluto. 복음 안에서는 가능한 거예요. Sin embargo, dentro del Evangelio es posible. 절대 가능한 거예요. Es absolutamente posible. 복음 안에서는 나이 들어도 상관없어요. Si estamos dentro del Evangelio, no importa aunque tengamos una edad 복음 muy 안에서는 avanzada. 몸이 불편해도 상관없어요. Si estamos dentro del Evangelio, no importa aunque tengamos problemas físicos. 어떤 것도 상관없어요. No importa nada en absoluto. 브라질 이제 지금 경제가 어떻다 해도 상관없어요. No importa la situación que tienen ustedes ahora en Brasil económicamente. 남미 미국보다가 경제가 어떻다 해도 상관없어요. No importa aunque la situación económica de Latinoamérica sea peor que la de Estados Unidos. 하나님은 80세 모세를 부르신 거예요. Dios llamó a Moisés con 80 años. 지팡이 하나밖에 뿐이에요. Solo tenía su vara. 양도 처가 찌꺼야 그거. Lo único que tenía eran las ovejas y eran de su suegro. 그다음에 시작한다고 해가지고 사람 죽여가지고 실패했는 Y 사람이에요. vemos que tenía que comenzar, pero tenía un comienzo con el cual ya había fracasado. 근데 하나님이 피 언약 하나 설명했는데 깨달아 뻗는 Pero 거예요. Dios le explicó el sacrificio de la sangre, una sola cosa, y lo descubrió. 희생제사 했는데 깨달아 뻗는 Hizo 거예요. el sacrificio de la sangre y lo descubrió. 그때부터 하나님은 모세를 사용하시는 Desde aquel 거예요. momento es cuando Dios comenzó a utilizar a Moisés. 그래서 저는 오늘 복음 집중이에요. Por eso yo hoy hablo de la concentración del Evangelio. 저는 복음 얘기하는 그 흐름 속으로 들어왔어요. Yo entré dentro de esa corriente del Evangelio. 성경 보면은 복음의 흐름이 있습니다. Dentro de la Biblia podemos ver la corriente del Evangelio. 아벨은 그 복음의 흐름 속에 있었어요. Abel estaba dentro de esa corriente del Evangelio. 가인은 종교 흐름 속에 있었는 거예요. Caín estaba dentro de la corriente de la religión. 모세는 복음 흐름 속에 있었는 거예요. Moisés estaba dentro de la corriente del Evangelio. 그 인생이 늘 복음에 집중하기 시작했는 거예요. Y eso siempre le hacía concentrarse en el Evangelio. 실제적으로 사무엘은 복음에 Y 집중했었습니다. vemos como Samuel se concentraba siempre en el Evangelio. 엘리 제사장과 흠리 비냐스는 복음을 놓친 El 거예요. profeta Elí y sus hijos perdieron el Evangelio. 오늘 우리는 똑똑한 사람 모으는 거 아니에요. En el día de hoy no es que me vean a mí como una 오늘 persona 우리는 inteligente. 뭐 돈 많고 부자 모으는 거 아니에요. No es que reunamos a personas así con mucho dinero o inteligentes. 절대 제자입니다. Estamos buscando a los discípulos 복음 absolutos. 얘기에서 알아듣는 사람, Personas que entienden lo que es el 복음 Evangelio. 얘기했는데 반응하는 사람이 있어요. Les hablamos del Evangelio y lo entienden. Esas personas. 복음 얘기했는데 그 복음의 한을 가진 사람들이 Les 있어요. hablamos del Evangelio y reaccionan con un ardor ferviente. Esas 그 personas. 사람이 누구냐? 소수예요. ¿Quién son esas personas? Son una pequeña 올 minoría. 한 해에 시작될 때 주신 메시지를 여러분들이 기억해야 돼요. Tienen que recordar muy bien el mensaje que el pastor nos dio a principio de año. 그게 뭔가 애굽의 망할 틀을 갖다 깨버리는 거예요. Es esos moldes antiguos que tenían de Egipto para fracasar, los tenemos que romper por completo. 그 답이 누구예요? ¿Quién es la respuesta? 복음 가진 소수예요. Esas minorías que tienen el Evangelio. 60만이 애굽에서 번성해도 애굽의 망할 틀을 못 깼는 거예요. Entonces, aunque podían tener gran prosperidad y grandes cosas, no habían sido capaces de romper los moldes de Egipto aún. 400년이 지났는데도 그런 인물이 안 나오는 Y aunque 거예요. habían pasado 400 años, no se apareció nunca una persona que tenía esto. 많은 사람이 태어나 가지고 숫자가 많다 해 가지고 애굽의 바로 왕을 꺾고 애굽의 문제 해결한 사람은 없었어요. Habían aparecido muchas personas importantes, pero nadie pudo ser capaz de quebrantar esa oscuridad y poder que tenía Egipto. 애굽의 망하는 틀을 깨는 사람은 복음 가진 소수예요. Las personas que quebrantaron esos moldes de Egipto eran la minoría que tenía el Evangelio. 모세와 여호수아 갈렙과 라합과 이런 분들이에요. Moisés, Josué, Caleb, Rahab, ese tipo de personas fueron. 신약 시대에 유대의 사상과 사마리아의 그 상처난 틀을 깨는 사람들이 있었어요. Vemos que habían personas que rompieron esos moldes y esas ideologías de los judíos anteriormente. 반듯하게 살아가는 바리새인이 아니에요. No eran los fariseos que vivían abundantemente. 성경 많이 알고 전문적으로 뺏기는 서기관이 아니었고요. Entonces, no eran los saduceos que vivían haciendo otras cosas incorrectas. 제사장이라고 뻐기는 사두개인들이 No 아니었었어요. eran tampoco los saduceos que vivían como grandes profetas. 흩어져서 모여있던 120명 마가다락방에 모인 사람이에요. Esos 120 que estaban esparcidos y se reunieron en el aposento alto de Marcos. 그 120명이 유대 사상과 사마리아 사상을 완전히 깨버린 거예요. Esas personas rompieron por completo la ideología de Samaria y de los judíos. 그리고 말세 시대의 무능과 저주와 미자립과 중독
이거 깨는 사람이 나타나야 돼요. Entonces, tienen que aparecer en esta época personas que en el fin de los tiempos quiebren esos moldes del pasado, la adicción y las obsesiones que hay ahora. 그게 누구냐는 거예요. ¿Quiénes son ellos? 경제인들이라든지 정치인들이라든지 해당 못해요. Las personas influenciantes dentro de la economía o de la política, ellos no pueden solucionar esto. 지금 또 여러분들은 몰라서 그렇지 지금 한국에서 터지는 거는요 전부 그 사람들에게 지금 터지는 거예요. Ustedes seguramente no lo sepan bien, pero los graves problemas que está habiendo en la nación de Corea, eso es por no conocer el Evangelio. 정치인들에서 지금 영적 문제 막 터지는 거예요. Están habiendo graves problemas últimamente por causa de los políticos. 경제인들에게서 지금 많은 문제가 터지는 거예요. Y están aconteciendo graves problemas por causa de las personas influenciantes dentro de la economía. 그럼 지금 누가 그걸 해결하는 거예요? Entonces, ¿quién ahora tiene que solucionar esto? CVDIP를 잡고 237 나라 살리자 하는 우리들에게 그 문제를 하나님이 맡기신 거예요. Dios nos ha encargado ese problema a nosotros para que salvemos las 237 naciones con el pacto, con la visión, con el sueño, con la imagen y con la práctica del Evangelio. 아멘 하세요. Digan amén a esto. 예, 지금 여러분들이 얼마나 복된 자리에 앉아 있는 걸 아셔야 돼요. Ustedes tienen que saber el lugar de la gran bendición que es que estén aquí sentados en este momento ahora. 지금 여기 계신 분들은 저보다가 더 좋은 환경 속에 지금 있는 거예요. Porque todos los que están aquí sentados tienen mejores situaciones y requisitos para hacer lo que yo. 저보다 더 좋은 입지에 지금 처해 있는 거예요. Ustedes tienen situaciones mucho mejores que yo. 저는 45살에 다시 신학 공부를 했는 거예요. Yo volví a comenzar a estudiar teología a 45 años de edad. 모든 사람이 말려야 되는 그 시점이었었어요. Era en una época en la cual todos me querían obstaculizar y parar que hiciera eso. 52살에 제가 목사 안수 받았어요. A mis 52 años de edad me ungieron y me ordenaron como pastor. 부목사 생활을 7년 8년까지 했어요. Hice 7, 8 años de vida pastoral como un copastor de una iglesia. 사람들이 봤었을 때는 세계 복음화, 나도 그 세계 복음화하고 난 상관없어요. Entonces, todos me veían y podían ver claramente, esta persona no tiene nada que ver con la evangelización mundial. 제가 여기 답이 나서 다락방에 왔거든요. Pero yo tuve la respuesta de la concentración del evangelio y vine a este movimiento de evangelismo. de 처음 Darakban. 오니까 이런 얘기를 하더라고요. Pero decían esto ellos. 저하고 집사람하고 애들 내일 들어왔는데 서거프기가 그지 없잖아요. Estaba yo, mi esposa y mis hijos y no había nada más. 근데 저보고 믿음의 말을 해줘요. Pero me dijeron a mí unas palabras de fe. 세계 복음화 일꾼 왔다는 거예요. Has venido tú que eres un obrero para la evangelización del mundo. 전 그 소리 듣고 내가 피식 웃었습니다. Yo escuchando eso me sonreí. 하나님이 사라보고 내년에 너 아들 낳을 거다 하니까 사라가 피식 웃었거든. Entonces me dijeron, Dios está vivo, el año que viene vas a tener un hijo varón. Y yo me reí. 그런 마음으로 저도 웃었어요. Y yo me reí también, mi esposa también. 내 주제에 무슨 세계 복음화 하느냐. ¿Cómo voy a tener esos hijos para hacer la 내가 evangelización? 그 얘기하는 사람을 봤거든. Pero vi a la persona que me dijo eso. 그 얘기하는 사람 보니까 저 대구에서도 저 가창 저 시골에서 내려온 사람들이에요. La persona que me dijo eso es una persona que vive aquí en Tegua, en un pueblecito muy, muy pequeñito. 자기나 내나 똑같은 주제에 무슨 세계 복음화 하느냐. Pero esa persona, ¿cómo va a hacer también la evangelización del mundo? 그래서 제가 웃었어요. Por eso yo dije, si él ni lo está haciendo, ¿qué me va a decir a mí esto? Y me reí. 근데 어디에 있었느냐? Pero yo, ¿dónde estaba? 복음 집중 흐름 속에 있었어요. Yo estaba dentro de la corriente de la concentración del evangelio. 근데 그 말씀을 받았는데요. Y recibí esa palabra. 그 말씀이 하나하나 성취가 되기 Y 시작합니다. esa palabra que yo recibí comenzó a cumplirse. 어디에 성취되느냐? ¿Dónde se cumplió? 내 삶에 성취되는 Dentro 거예요. de mi vida. 내가 바뀌는 거예요. Yo cambié. 우리 집에 그게 이루어지기 Y 시작해요. eso se comenzó a cumplir. 우리 en mi casa. 교회에 그게 이루어지기 Eso 시작하는 comenzó 거예요. a avivarse en mi iglesia. 내 실력과 내 의지와 내 수준하고는 전혀 No 상관없어요. tiene que ver con mis pensamientos, con mi esperanza o con mis deseos. 어느 날 나는 하나님의 말씀이 사실한 것을 붙들기 시작한 Un 거예요. día tomé de verdad la palabra de Dios como una realidad de mi vida. 그래서 훈련 속에 들어가요. Y por eso entré dentro del entrenamiento. 그래서 올해의 말씀을 또 붙들어요. Por eso es que escucho siempre la palabra que Dios da a principio de año. 새 틀을 짜라는 거예요. Es hacer esos nuevos 새 틀을 moldes. 세우라는 거예요. Levantar esos nuevos moldes. 나의 전도 현장을 찾으라는 거예요. Entonces, buscar mi propio campo de evangelismo. 하나님이 준비한 나의 현장, El campo que Dios preparó para mí. 혼자 가도 살아남을 수 있는 현장, Un campo que yo pueda sobrevivir y tener éxito 제3의 aunque esté 현장, solo. 비어있는 현장. Un campo que está abandonado, están vacíos. 우리 교회 안에서 새로운 전도 시스템을 찾으라는 거예요. Y es buscar un nuevo sistema del evangelismo dentro de mi iglesia. 목회자는 현장 목회를 회복하고 Los pastores tienen que restaurar el ministerio pastoral en el campo. 중직자는 현장에서 전도 시스템을 세우고 Y los líderes de la iglesia tienen que levantar un sistema de evangelismo en el campo. 그다음에 렘넌트는 RUTC 속에서 학업을 준비하라는 Y 거예요. los remanentes tienen que preparar sus estudios dentro del centro de unidad para el entrenamiento de los 우리 remanentes. 세상 사람들이 왜 망하느냐?
Entonces, ¿por qué están fracasando las personas del mundo? 복음 안에서 성공 안 해서 그런 거예요. Es porque no les hemos evangelizado. 그럼 우리 렘넌트들은 어떻게 해야 되느냐? Entonces, ¿qué debemos de hacer con los remanentes? 공부를 하되 RUTC 속에서 공부하도록 해줘야 Que 돼요. pueden estudiar, pero tenemos que hacer que estudien dentro del centro de unidad para el entrenamiento de los remanentes. 교회에서는 뭐를 해야 되느냐? ¿Qué tenemos que hacer en la iglesia? 목회자와 중직자와 렘넌트는 축복의 관계라는 것을 늘 확인시켜 줘야 돼요. Tenemos que confirmar siempre la bendición del encuentro entre los pastores, los líderes de la iglesia y los 그러면서 creyentes. 전도 선교의 틀을 새롭게 하라는 거예요. Por eso nos dice Dios que hagamos los moldes nuevos del evangelismo y las 오늘 misiones. 제가 받은 제목이 복음의 집중 속에 되어지는 재생산이에요. Entonces, el título que yo he recibido son las bendiciones de la reproducción de los discípulos mediante el evangelismo que funciona en la 저는 concentración del evangelio. 중남미에 하나님이 반드시 증거 주실 줄 믿습니다. Y yo creo que Dios en Latinoamérica absolutamente les va a dar esas evidencias. 이유, La razón 그것은 여러분들이 지금 7차까지 지금 이 자리에 온 거예요. quiere decir que ustedes han venido hasta este lugar para hacer eso. 지금 여러분들이 복음의 집중 흐름 속에 들어있는 거예요. Ustedes ya están dentro de la corriente de la concentración en el evangelio. 하나님의 말씀은 살아있기 때문에 Es porque la palabra de Dios es viva. 반드시 여러분들에게 성취될 줄 믿습니다. Creemos que absolutamente eso se va a cumplir en sus vidas también. 그럼 너 수준 보지 말고 계속 말씀을 들으시길 Entonces, 바랍니다. no vean su propio nivel, sino continuamente escuchen la palabra de Dios. 저도 하나님이 이렇게 만드셨는데 Dios también me hizo ser a mí así. 여러분 더 젊잖아요. Y ustedes son mucho más jóvenes. 여러분들은 하나님이 하실 일이 더 많은 줄로 Y 믿습니다. yo creo que Dios va a hacer muchas más obras en sus vidas que las que ha hecho en la mía. 다음 시간에는 말씀으로 좀 정리시켜 드리겠습니다. Entonces, en el siguiente tiempo vamos a organizar esto más con la palabra. 잠시 쉬었다 하겠습니다. Vamos a descansar un momento.